Okay. First step, we will change the first step. So, gawin lang natin is, instead of clapping, gawin lang muna natin na simple. Ganon. Okay, come on down. Ganyan lang muna natin. Ganyan lang. And then yung pangalawa is yung clapping na yung ganon. Ganon. Clapping. So, hindi ko alam kung ilan. Mamaya na lang magkakanta. Tapos, yun na, sa first step na yun ng 8 counts. Right to left, then right to left. Okay, ready? And go. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 to the right. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay na yun. Ha? 8 counts lang pala. 8 counts to the right and left. Then to the right and left, then back to position. Then second step is yung up, down, ay, right pala. right, up, down, then ganon. And then ready we go. Atras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ganon lang yun. And then, next step is yung ganyan. 1 and back. Right. Bakit nakalit? Left. Left siya kasi yung right ang magkaganon, di ba? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di ba? So, yun ang sunod. Yung then, yung 1. Ganon yung, ano. So, yung sunod is yung 1 and 2 and then slide. And slide, then 1 and 2, then slide and slide. Then sunod is yung point up, 4 counts. 1, 2, 3, 4, and 1 and 2. Ulitin, 1, 2, 3, 4, and 1 and 2. Ayun doon magta-turn ng 1 and 2. And then, yun na yun. 1, 2, 3, 4. And 1 and 2. Then, left. Right and left. Right muna, di ba? 1. Hindi. 1, and then 1 and 2 and 3 and 4. And 1 and 2. Then, sa kabila naman, left. Ganun din. 1 and 2 and 3 and 4. And 1 and 2. Ganun. Basta ba? ayun naman nakalit. Hindi na naman na kami nakapractice. Okay, next. Ng linggo. And then, ang susunod doon ay yung ganun. 1 and 2. And 1 and 2. Then 1, 2, 3, 4. And 1, 2, 3, 4. Then clapping na. Balik ka. Patay ka dahil wala kang gusto. Hindi. Ganun muna. Then balik ulit sa sa ganun-ganun. Ganun. 1, 2, 3, and 4. And 1 and 2. Then 1, 2, 3, and 4. And 1 and 2. Then ganun na. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Balik ulit sa umpisa. Kasi ulit lang, yun lang ang starting nila. Hindi, yung sa ano pala. Meron siyang doon sa bridge niya. Sa bridge niya. Yung bridge niya. Ganon. Buhay ko nang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naisin pa. Kundi pasalamatan ka. That's it. Buhay ko na. Babawis na yun, di ba? Like right, I left. Left, right, and left. Ganon. Again. Ganon ulit, ganon. Pabalik lang siya sa ganon. Ganon. Sa bridge. Oo, sa bridge. Inaulit-ulit lang. Ganon. Up, and up, down. Naman up. Right, Up,
and then hug yourself, and then ulit, and then hug yourself. And then, ganon. And then to the Hands on right, the 2, and 3, and 4. And to the left, and 1, and 2, and 3, and 4. Then, babalik siya sa chorus. Chorus nga yung ganon. yung ganyan. Salamat, salamat. Jesus sa pag-ibig mo. Tan. So, yun lang, madali lang. Madali na, kapatay na. Samayaw na, madali O, na. lagyan natin ng music. Ay, yan yung pagka na yan pala, gano'n lang siya. Tapos yung may naganyan, yan yung may naganyan. Hindi, kasi nag-glass tayo dito eh. Glass tayo dito. Hindi, nag-glass ka. Kasi dito tayo nagtapos, di ba? Dito tayo nagtapos eh. Tapos nag-ganyan ka, kagad na pala ganyan. Mali, nag-glass ka. Yes.